luyo sa pandemya nga atong gisagubang karon, hinaot nga ang atong 2021 mahimong magmalambuon. Ug hinaot nga ang atong 2021 mahimong progresibo uban kaninyo. Kini ang inyong igsuon sa kanunay magaingon nga ang gugma, panagiusa o kalinaw, mao'y dalan sa magmalambuong Koryo Mindanao. Together, let's explore Miss Or. Merry Christmas and a prosperous New Year to everyone. Gugma o panaghiusa, mao'y dalan sa kalambuan. Atong sugaton sa malambuon ang bagong tuig 2021. Lambo, Koryo Mindanao, Explore Miss Or. Kaayuhan sa kinabuhi o panagiusa ang maong pangandoy nako para kaninyo ni tuig sa 2021. Gikan sa naawan ni Samis Oriental, Lambo, Koryo Mindanao, Explore Miss Or. Nagkaiusang katauhan taliwala sa pandemyang giatubang. Gugma kalinaw panaghiusa, kubtanta, Misamis Oriental, Palambuon pa. Gikan sa Dakbayan sa Hingog City, ako magaingon. Lambo, Koryo Mindanao, Explore Miss Or. A prosperous and bountiful New Year to all Koryo Mindanao members. Greetings from Koryo Mindanao, Misamis Oriental. Taliwala sa pandemya nga atong nasagubangan karon, ako nagapasalamat sa Ginoo sa gihatag nga grasya o kalinaw kanatong tanan. Explore Bizor, Lambo, Koryo Mindanao. Merry Christmas and advance Happy New Year sa atong tanan ug dalaygo ng Dios. Ay, gugma kalinaw panagiusa. Merry Christmas and Happy New Year. Explore Misamis Oriental. Mapasalamaton ako sa kahitasan nga iyang gihatag nga mga grasya kanatong tanan. Nalipay sa kahimsog, kalipayan, o kauswagan karon 2021. Dalaygo ng Dios. Sugato na to ang bagong tuig na puno sa gugma o kalinaw. O magpasalamat kita sa mga grasya na atong nadawat gikan sa kahitasan. Dalaygo ng Dios. Maglambo kita, Koryo Mindanao. Explore Miss Or. Our creativeness might be hampered because of worries of what is in store for all of us in this time of uncertainties brought about by the COVID-19 pandemic. But let us not forget that in our daily living, we can always show and share our appreciation to our Maker, who sent His Son to be born in a lowly manger to give us a life worth living. Because of so much love and hope it showed to us to save us. Let us all continue to be thankful and be merry of our life, for despite and in spite all the struggles it has brought to us, we can continue to look forward for a better and best years ahead of us. Paglambo, Koryo Mindanao, Explore Misamis Oriental. Se acabó.